Di ba gadista sa una og thief? Di ba ang thief is crimes against property? Mao to siya ang thief is without violence. So robbery na pud ta. Ingon tag robbery is na ang element sa robbery. Number 1 is taking the property without the consent of the owner. Number 2, taking the property with intent to gain. And lastly is taking the property with violence. So naa siya'y violence, na siya'y force. So hindi siya kalahian jud sa tip ug sa robbery. Maingon gali tag number 1 without the consent of the owner, meaning maingon tag without the consent, so wala ka na nangid imong gikuha direkta sa iyaha. Kaduha, with intent to gain, imong gikuha ang butang with intent to gain, planan imo na jud gikuha siya ang butang, imo siyang gituyo. Number 3, kung taking the property with violence, sa imo siya gisumbag, imo siya gisuntok,